Yeah. Yeah. No. Ligo. 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 Dala mo ba to? Hindi. Ito ng palengke. Tatay. Lalabas? Daw? Tether, lalabas? Lalabas? Pogi. Pogi. Love ng nanay, oh. Gusto na maligo? Ha? Ligo na si Lilo. Lilo. Ha? Kasi papel mo hawak. Ha? Oy. 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 Hanapin papel, hanapin mo dali. Atalisan. Tether. Tether, gusto na Tether. Tether? Gusto na Tether, ha? Tether? Ha? Tether? Tether? Dog? Gusto na dog? Tether? Lalabas Tether? Donggol. Ano yan, dog? Ano yan? Kita mo, dog? Hey, dog? Lalabas Tether? Hindi mo Tether, ha? Sige, Tether. Ingat ito dito. Tether. Bubuelo yan. Bubuelo yan, oh. Lalabas! Lalabas! Ka lalabas! 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 Lalabas na! Tether? Oh, ayan, oh. Ayan, oh. Lalabas na nga, oh. Oh. Lalabas na nga, oh. Hindi pwede! Hindi pwede! Ha? Ito tayo sa kusina. Yan. Bagong plancha. Nilaban yung mating. Tapos, ito yung sapin. Gitara. Hindi pa napasok sa kwarto. Planchahan. Mga charger. Rep. Tingnan natin yung rep. Wala na naman yung rep. Ano naman? Yung freezer. Wala rin. Pangit. Douglas. Donggel. Dogel. 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 Dog. Dog. Dogel. Dog. 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 Sumamasa rin yung dalawa. Dog. 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 Nilalabas. Ayaw niya eh. Dog. 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 Lalabas, dog. Sino lalabas? Dog. Dog, lalabas, dog. 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 Isalin mo doon sa maliit na kaldero. Dagina. Yung maliit na kaldero, salin mo na. Dog. Ang iba na yung matagal. Anak, Webis pala, umuwi ka na, no? Di ba? Mami. Hello, Marie! How is you? Magluto ka na ng... Ay, puki mo. Matidinig ba yan? Pati ba yan? Dadalhin ko po dun. Magluto ka na ng arroz valenciana. At saka ng ano ba iyon? Maraming marami. Papadala dito. Ipadala mo dito, ha? En punto. Nakakasar ni Jay. Yeah. Pero pag sila, no? Nah,
Nasaan ka na, dog? Dog! Dog! Halika, dog! Lilo, Lilo. Ayan, ako po. Hey! Hey! Halika nga dito sa loob. Halika dito. Halika, halika. Dito, dito. Yan, 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 yan. Ah, po. Yan. Dawgol! Dog. Letter. Hello. Hey, 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 hey. Ano to? Hey. Ano to? Yak! Yak! Dawgol. Dawgol. Dog. Alabas ka daw! Alabas ka daw! Alabas ka daw! Alabas ka daw! Alabas ka! Nanay mo ba yan? Papadala ko po. Papadala ko po kay nanay. Binibidyo ko po eh. Sino ipapadala mo litrato na niya? Yung video po ng mga aso, tsaka po kami. Yeah. Kulang pa po eh. Nagsusumbong. Dog! Ayan! Naku po! Lilo! Halika na sa loob! Halika na! Halika na, dali! Halika na! Halika na! Galing! Galing, oh! Hello! Naku po! Naku po! Naku po! Naku po! Hey! Di sugat ni Lilo, oh. Yan, oh. Kagat ni Lilo, oh. Terror! Siguro ko sa akin, oh. Tita Grace. Dawgol. Isa na may. Lilo. Lilo. Hey. Dab, ligo. Ligo na, ligo na. Ligo na. Grazie Lilo.
Nagagalit si Lilo. Ayan! Ayan! Lilo! Double!